अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामास की कहानियाँ असल ज़िंदगी से ली जाती हैं, इसीलिए ऐसे ड्रामास में जिनमें हो तलाक की बात अब बहुत आम सी बात बन गई है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी ड्रामास दिखाएंगे जिनमें तलाक दिखाई गई। बाद में तलाक याफ्ता खातून ने मुआशरे में कैसे सरवाइव किया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। ड्रामा शहरेज़ाद। शहरेज़ाद में अब शदीद मोहब्बत के बाद तलाक का धब्बा लगते देखोगे। शहरेज़ाद की कहानी ख्वाबों की दुनिया में रहने और जागती आंखों से सपने देखने वाली एक लड़की फलक के गिर्द घूमती है। वो खूबसूरत होने के साथ अमीर वालिदैन की इकलौती औलाद है। फ़ाइन आर्ट से बेइंतहा लगाव रखने वाली ये लड़की एक दिन यूं ही अपने ख्याली हीरो का मुजस्समा तराश बैठती है, फिर हकीकी ज़िंदगी में उसकी तलाश के लिए निकल खड़ी होती है। इसी असना में उसकी मुलाकात सलमान से होती है। फलक को लगता है ये वही शख्स है जिसका उसने मुजस्समा तराशा था, जो उसके दिल के नेहा खानों में बसता है। वो सलमान को टूट कर चाहने लगती है। उसकी शादी हो जाती है, लेकिन सलमान किसी और से प्यार करता है तो फलक को तलाक देने लगता है। ड्रामा कंकर। कंकर का मरकज़ी किरदार किरण नामी एक बहादुर औरत है जो अपने मजाजी खुदा यानी कि शौहर के ख़िलाफ़ खड़ी होकर अपने हुकूक की जंग लड़ती है। जुल्म का शिकार बनने वाली आम बहू की बजाय ये किरदार ऐसा है जिससे बहुत सी ख़वातीन खुद को मिलाएंगी, और ये मुमकिन है कि ये जानकर कि घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ खड़ा होना दुरुस्त है, इसमें एक उम्मीद या निजात भी पाएँ। ड्रामे की मरकज़ी किरदार लड़की जो कि ज़िद में अपने बदजुबान शौहर से तलाक ले लेती है और दोबारा शादी का फ़ैसला करती है। वो अपने कज़िन अदनान से दोबारा शादी करती है, जिसका ड्रामे के आगाज़ से ही अपनी कज़िन की जानिब झुकाव दिखाया गया। ड्रामा खफा खफा ज़िंदगी। खफा खफा ज़िंदगी भी तलाक के बारे में है। इस ड्रामे में हमारे मुआशरे के संगीन और हसास नौइयत के मामलात को उजागर किया गया। तलाक खफा खफा ज़िंदगी में तलाक से ही मियाँ बीवी और इनके बच्चों पर होने वाले नफ्सियाती असरात से मुतालिक दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ आजकल हर ड्रामे में ये मौजू दिखाई देता है कि किस तरह एक खातून को हमारे मुआशरे में महरूम किया जा रहा है, जबकि इस ड्रामे में एक आदमी की जद्दोजहद को उजागर किया गया कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सब चीज़ों को एक जगह जमा करने की कोशिश करता है। ड्रामा तुमसे ही ताल्लुक़ है। तुमसे ही ताल्लुक़ है में आप एक शादीशुदा मर्द को दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को तलाक देकर उसको औलाद छीनता देखेंगे। परवरदिगार ने इंसानों को गुरूर, तकब्बुर, लालच और गुस्से जैसी बुराइयों से बचने की तलकीन फरमाई है, लेकिन ये वो बुराइयां हैं जो किसी भी इंसान को ऐसे जुनून में मुब्तला कर देती हैं जिसमें उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। फिर वह अपने साथ कई मासूम ज़िंदगियों को भी दाव पर लगा देता है। इसी जुनून में कमज़ोरों पर मुजालिम किए जाते हैं, लेकिन एक रोज़ ऐसी पकड़ होती है कि वो खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ड्रामे में यही दिखाया गया कि वक्त का फ़िरौन सैयद जबरान बीवी को तलाक देकर उस पर जो जुल्म करता है उसे उसका पूरा बदला मिलता है। ड्रामा हब्स। हब्स में तलाक याफ्ता खातून दिखाई गई। सीरियल हब्स में अदाकार फ़िरोज़ खान, उशना शाह और आयशा उमर मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसर मुसद्दिक मलिक हैं। इसके लिखारी आलिया मखदूम हैं। फ़िरोज़ खान काफ़ी अमीर होते हैं, जबकि उशना शाह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों के दरमियान मोहब्बत और फिर शादी हो जाती है, जबकि वो इन्हें तलाक दे देते हैं और बाद अज़ां इनकी ज़िंदगी में आयशा उमर आती हैं। तलाक के बाद उशना कहती हैं कि काश अपनी किस्मत को चुनना इंसान के अपने हाथ में होता, फिर कोई भी गरीब और मजबूर ना होता। ड्रामा सीरियल फ्रॉड। फ्रॉड नामी एक ड्रामा काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है, जिसमें एक लड़का अपने साथियों से मिलकर न सिर्फ सफ़ेद पोश लोगों की बेटियों से शादी करता है, बल्कि इनकी सारी जमा पूंजी लेकर लड़की को तलाक देकर फ़रार हो जाता है। इस ड्रामे को देखकर मुआशरे में लड़कियों की शादी के लिए वालिदैन की परेशानी देखकर एहसास होता है कि जालिम लोग मजबूर वालिदैन की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फ्रॉड की कहानी ऐसे ही हकीकी वाक़यात को सामने लाती है। अब तक फ्रॉड हो जाने के बाद माया यानी कि सबा कमर इस सदमे से निकल नहीं सकी। ऊपर से माया की वालिदा को उसकी दूसरी शादी की फ़िक्र सताने लगी है। सिर्फ माया की छोटी बहन ही है जो मोहल्ले की औरतों के हमदर्दाना तंज़ो तशने का जवाब देती है। दूसरी तरफ तबरेज़ और उसके जाली वालिदैन अब कराची से लाहौर पहुँच चुके हैं और यहाँ एक चौधरी साहब की बेटी पर नज़रें जमाती हैं, उसे लूटने के लिए। इन चौधरी साहब की बेटी की शादी तायाजाद से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से तलाक हो गई। अब चौधरी और उनकी बेगम ने 4 मुरब्बा ज़मीन और एक घर जहेज़ में देने का फ़ैसला किया है ताकि कोई पैसा और जायदाद देखकर उनकी बेटी को अपना ले। ड्रामा सीरियल सनम। सनम में भी तलाक का मौजू डिस्कस हुआ है। ड्रामे का मौजू सोसाइटी में बढ़ता हुआ तलाक का रुझान
اور اس سے متاثر بچوں کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب حارب آئلہ کو منانے شہروز کے گھر جاتا ہے تاہم وہاں شہروز کی آئلہ کو ہمدردی دیتے دیکھتا ہے، جس کے بعد آئلہ حارب کو بتاتی ہے کہ شہروز اور وہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ آئلہ حارب سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ حارب آئلہ سے شرعی طور پر منسلک ہے، جبکہ آن کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات بھی اہم موڑ اختیار کر رہے ہیں۔ اس پر قدرت کا انوکھا کھیل یہ کہ حارب کی سابقہ محبوبہ سارہ حارب ہی کے محلے میں سکونت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جاننا دیکھنے والوں کے لیے نہایت تجسس کا باعث ہے آگے حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور حارب اپنی زندگی میں طلاق کے بعد کس کو شامل کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل گٹو میں مرکزی کردار عباد اور نایاب کی طلاق شک کے بنیاد پر ہوئی اور طلاق کے بعد گٹو، نایاب اور عباد ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اشک ایک ایسا بیج ہے جس کے ساتھ تباہی کی فصل ہی پروان چڑھتی ہے۔ یہ وہ مچھلی ہے جو زندگی کے سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ شک سے عباد اور نایاب کا گھر خراب ہوا۔ عباد کی چھوٹی بہن سدرا کا گھر بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ طلاق کے اثرات گھروں پر اور بچوں پر کیا ہوتے ہیں، یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ گڈو جو مرکزی کردار ہے، اس نے پہلے ماں کی جدائی کا غم سہا ہے، اب باپ کی جدائی اور دادی اور پھپھی کے رویوں سے اس نے نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پھپھا نوید کی عیاش طبیعت الگ بچے کو دیکھ کر مچل رہی ہے۔ بس موقع ہاتھ نہیں لگ رہا کہ ایسا نشہ کرنے والا، بیوی کا زیور اور پیسہ چوری کرنے والا شخص کب اپنے بچے کو اپنی نیت بد کی بھینٹ چڑھا دے۔ سدرا ہر صورت گڈو کا خیال رکھتی ہے، مگر بھائی کو نشاندہی کر دیتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عباد طلاق دیتے ہوئے ایک باحیا سماجی مرد تھا جو کہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے پر ماں بہن نہیں ملتے، لیکن جناب بچوں کی ماں بھی دوبارہ نہیں ملتی۔ ان لڑکوں کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، حد کیے کہ یہ ڈرامہ بھی ان کو نہیں بتا رہا۔ ڈرامہ سیریل ہم تم میں آپ دیکھ سکتے ہیں مایا طلاق یافتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سرمد سے دوسری شادی کامیاب رہتی ہے۔ سرمد کی نانی تمنا بیگم عرف نانو یعنی کہ عظمیٰ بیگ، جن کا آن لائن میرج بیورو ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے میرج بیورو سے ہونے والی زیادہ تر شادیاں طلاق سے ختم ہوتی ہیں۔ بلا شبہ طلاق حلال کاموں سے ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے تو لڑکی کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے، ساری زندگی نہیں۔ ڈرامے میں خوبصورتی سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر ایک کنوارا مرد کسی متعلقہ سے شادی کرتا ہے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت میں سامیہ کو بہت ساری شادیاں کرتے اور طلاقیں لیتے دکھایا گیا۔ یہ ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس میں میاں بیوی اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک میاں بہن جو لڑکیوں کی پھوپھی ہیں۔ ان میں رمشا خان، جن کا نام سامیہ ہے، اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ ایک ویٹرس کا کام کرتی ہیں۔ پہلی شادی وہاج علی کے کردار سے کرتی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور سامیہ طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ اسی دوران بڑی عمر کے ایک شادی شدہ شخص شہود الوی ان پر دوڑے ڈالتے ہیں، رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کی شادی ہوتی ہے، پر شادی کی پہلی رات بیوی انہیں زہر دے کر مار دیتی ہے۔ اس کے بعد رمشا خان کی شادی ایک اور شخص یعنی کہ علی عباس سے ہوتی ہے، جن کی ایک بیوہ بھابھی ہوتی ہیں۔ رمشا خان کو وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ علی عباس اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اسی دوران ایک نیا کردار محلے میں آتا ہے، وہ بھی سامیہ سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن پھر ایک اداکارہ کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ سامیہ کو انکار کر دیتا ہے۔ سامیہ پھر والد سے مشورے کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے اپنا ریسٹورنٹ شروع کر دیتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے۔